السلام عليكم، راح تكونوا كامل بألف خير. جينا مع دوزيام فيديو في لا كونتابيليتي فينانسيير. البارح حطيت العلو كور. اليوم اكزارسيس فيه كالكو زيكزامبل باش تفهموا اكثر شنو هما المعنى تاع لي فلو في لا كونتابيليتي فينانسيير. نبدا. واش قالوا لنا في هذا l'exercice présenter et caractériser tous les flux à enregistrer dans la comptabilité de l'entreprise Luna. Par exemple, l'entreprise اسمها Luna قال لك présenter et caractériser، يعني présenter les flux اللي يصراو في الداخل Luna ولا مع واحد من لي بارتنير تاعها، et caractériser ليه هي يعني اسك interne externe réel monétaire financier etc. شوفوا مع l'exemple الأول قالك le fournisseur vend des marchandises à l'entreprise. Donc le fournisseur يبيع سلعة l'entreprise. Par exemple نمدو une valeur لهاد la marchandise à 10 000 dinars par exemple. هنا الفورنيسور هو اللي باع لونتربريز. ديجا عندنا دو بارتي، عندنا الفورنيسور وعندنا لونتربريز. دونك لونتربريز كاينه و ان لونتربريز وكاين واحد من لي بارتنير تاعها اللي هو الفورنيسور، نرمزولو اف ار ان. فوالا عندنا الفورنيسور. قالك الفورنيسور باع لونتربريز، سي لا ميم شوز. لونتربريز achète des marchandises, c'est la même chose. Le fournisseur est bien ou l'entreprise les tchéré. Ok? Quelques fournisseurs baillent l'entreprise une marchandise. Les marchandises هذو منين راح يروحوا point de départ تاعهم من الفورنيسور لمن l'entreprise. Donc le point de départ c'est le fournisseur. هذا هو الفلو تاعنا. الديبار تاعو سي الفورنيسور، لاريفي سي لونتربريز، يعني نقطة الانطلاق الفورنيسور، لاريفي سي ولا الوصول هي لونتربريز. بعنا واش هو دي مارشانديز، حاجة وشنو هي غيال، حاجة غيال. دونك لو فلو تاعنا شو عندنا ساعة اسمها عندنا فونت ولا اشا دو مارشانديز، لا فالور تاعها سي 10 000 dinars. C'est un flux réel. Le fournisseur parmi les partenaires de l'entreprise, يعني شركاء ولا الناس الخارجية على l'entreprise. Donc le fournisseur c'est un partenaire, donc le flux c'est un flux réel externe. J'espère que l'exemple est clair. لو كان l'entreprise تخلص يقول لك l'entreprise décaisse son montant ولا l'entreprise paye au comptant، اسمها خلصت في نفس الوقت اللي شرات فيه لا مارشانديز. هنايا جينا لو فلو تاعنا من عند لونتربريز، لو فورنيسور تاع لونتربريز هي اللي خلصت الفورنيسور. دونك الخلاص راح يكون 10 000 dinars. فلو شنو هي لا كونتربارتي تاع ان فلو ريال؟ سي لو فلو مونيتير. دونك فلو مونيتير externe parce que bien l'entreprise est un de ses partenaires اللي هو le fournisseur. نروحو للدوزيام exemple. قال لك la banque accorde un prêt à l'entreprise. le prêt هو قرض. اوكي. ثاني emprunt، ثاني emprunt، ثاني قرض باش نكونوا واضحين. لا بانك accorde un prêt à l'entreprise، يعني لا بانك راح تمد قرض للمؤسسة. عندنا لي دو بارتي شكون هما؟ عندنا لا بانك وعندنا لونتربريز. دونك عندنا دو بارتي، عندنا هنايا لا بانك، هنايا لونتربريز. شكون راح يمد لنا صبارد؟ راح تمدهم لنا لا بانك. دونك لو فلو منين راح يبدا الديبار تاعو من عند لا بانك يروح لاريفي اللي هي لونتربريز. نكتبو prêt par exemple 60 000 dinars par exemple 60 000 dinars. Ce flux
هاد لا بنك واش قلنا هي institution financière يعني من المؤسسات المالية لا بنك. لو فلو هذا c'est un flux quoi monétaire réel ولا financier. c'est un flux ماهوش غيال خاطرش مش راح تمد لها سلعة، ماهوش مونيتير ماهيش مش راح تخلصها على سلعة ولا على ماتير بريمير ولا حاجة. اذا هو فلو فينانسي يعني تدفق مالي اكسترن باسكو لا بنك راهي من لي بارتنير تاع لونتربريز اللي يتعاملوا معها خارج المؤسسة. فلو فينانسي علاش خاطرش ما كانش لا كونتر بارتي فينانسي. مثلا لا بنك سلفت لي دراهم حنرد لها لونتربريز راح ترد لها مام هي راح ترد لها الدراهم تسمح ترد لها ان فلو فينانسي مام هي. وكان يقولك بلي خلصت لونتربريز لومبران تاعها ماشي راح ترد لها سلعة راح ترد لها دراهم. دونك سي ان فلو فينانسي اكسترن. نروحو للتروازيام اكزومبل. لونتربريز rémunère لو سالاريي. هنايا لونتربريز راح تخلص السالاريي تاعها. par exemple نديرولو ان سالير دو 30,000 دينار par exemple اللي هي 3 ملايين par exemple. لونتربريز راح تخلص لو سالاريي. حنا ديجا في لو كور قلنا لو سالاريي راهو ان بارتنير يا اخي قلنا بلي بارتنير دونك راح التعامل تاعو حيكون اكسترن. اي معامله مع لونتربريز راح يكون مع اي بارتنير من لي بارتنير تاعها راح تكون معامله خارجيه. دونك سي ان فلو اكسترن. ديجا حنا جبنا فيها ان فلو اكسترن. هنايا بين لونتربريز اي لو سالاريي. لونتربريز خلصت لو سالاريي يا اخي تسمى لو بوين دو ديبار هنا سي l'entreprise désolé c'est l'entreprise. l'arrivée c'est le salarié. واش نقولوا rémunération de salaire ولا نكتبوا salaire 30,000 دينار خلصاتو. c'est un flux واش في بالكم نتوما مونيتير ولا فينانسي في بالكم راح تقولوا لي فينانسي نو سي مونيتير. علاش لا كونتربارتي تاع هاد الدراهم سي الخدمه تاع لي سالاريي والخدمه سي ان ايفي سي ان في غيال. دونك لا كونتربارتي سي مونيتير دونك سي ان فلو مونيتير اكسترن. عندكم ديروه فينانسي اختاركش حنايا لو سالاري ماشي راح يمد دراهم للمؤسسه راح يمد لها ان ترافاي. لا كونتربارتي تاع هاد لا موني سي لو ترافاي. le travail راهو comme si un service. ok مادام راهو service donc c'est un flux réel. donc la contrepartie راح تكون monétaire اكيد راح تكون monétaire يعني تدفق نقدي. نروحو للتروازيام الكاتريام exemple. قالك l'État verse une subvention à l'entreprise يعني دولة verset كيفاه نقولها بالعربية المهم راكم على بالكم واش معناتها versement verset une subvention دعم. الدعم هذا حيكون مالي أكيد à l'entreprise دعم مالي par exemple. هنا عندنا deux parties la première et la deuxième. la première c'est l'État دولة l'État. La deuxième partie, c'est l'entreprise. Donc, le point de départ de le flux, c'est l'État. L'État qui te donne draهم. Ok? L'État me donne draهم, l'entreprise. Le point de départ et le point d'arrivée. Où je me donne subvention, par exemple, قيمة 100,000 dinars. هادو que des exemples. قيمة 100,000 dinars. Et subvention, alors دعم. C'est un flux quoi? C'est un flux financier externe. C'est un flux financier externe. نختاركش ماهوش ما عندوش une contrepartie يعني تاع غيال ما كانش. Donc c'est un flux financier externe. externe نختاركش l'État راهي partenaire.
واي معامله مع لي بارتنير راهي اكسترن، يعني تدفق مالي خارجي. Cinquième exemple, l'entreprise paye une facture d'achat au fournisseur. المؤسسة هتخلص فاتورة، facture c'est الفاتورة، فاتورة شراء للمورد، للفورنيسور. عندنا deux parties، عندنا هنا le fournisseur et عندنا l'entreprise. Donc ça y est لقينا les parties تاع le flux تاعنا، l'entreprise et le fournisseur. شكون راح يخلص؟ l'entreprise راح تخلص الفورنيسور. دونك شحال راح تخلصوا؟ 20000 دينار برك، راح تخلصوا 20000 دينار. point de départ et le point d'arrivée، نقطة الوصول ونقطة الانطلاق ونقطة الوصول. هنايا خلصنا paiement، نديرو نكتبو paiement برك، يعني حبي يدير فاكتور داشا يدير نكتبو paiement برك 20000 دينار. خلصنا لا فاكتور داشا، واش شرينا سلعة ولا ماتيير مارشانديز، كابابل كنا شرينا ماتيير بروميير، ما على باليش حنا واش شرينا، المهم شرينا اون شوز غيال. هاد لا شوز غيال لا كونتربارتي تاعها سي مونيتير. دونك لو فلو تاعنا هنا سي فلو مونيتير اكسترن. لونتربريز خلصت لا كونتربارتي تاع السلعة اللي هي فلو مونيتير اكسترن، اختاركش هذا بارتنير. اوكي، علاه مونيتير نختارش هنا كاينه لا كونتربارتي سي ان اشا. اشا دو كوا؟ ما باليش انا مارشانديز، ماتيير بروميير ainsi de suite. Le sixième exemple, l'entreprise rembourse une partie de son emprunt. Une partie de son emprunt. L'entreprise راح ترمبورسي، يعني حتخلص جزء من القرض تاعها. القرض منين نجيبوه؟ من عند لا بنك، سي نورمال. باغ اكزومبل نقول راح تخلص 15000 دينار باغ اكزومبل، جزء برك اون بارتي. قالك لونتربريز منين شكون راح تجيو؟ جبنا القرض من عند لا بنك. دونك عندنا دو بارتي اللي هي لا بنك اي لونتربريز. ماشي شرط يعطيهم لكم في لوبيراسيون، مي تفهموه من الكونتكست تاع لا فراز. قال لك رامبورسات اون بارتي من تاع لومبران تاعها، ولومبران هذا منين جابتهم من عند انستيتيوشن فينانسيير اللي هي لا بنك. دونك لي بارتي تاعنا هنا سي لونتربريز اي لا بنك. واحد ما يجي يكتب هنايا امبران، نو، لومبران ماهوش بارتنير، مي لا بنك بارتنير. لومبران يجينا من عند لا بنك، دونك نحطو بنك. لونتربريز هي اللي حترمبورسي دراهم، دونك لو فلو حيجي من عندها يروح عند لا بنك. نكتبو رومبورسمون emprunt par exemple، نديرو هكا par exemple 15000 دينار. c'est un flux واش flux financier externe. فينانسي اختاركش سلفنا دراهم اللي هما ديجا فلو فينانسي، حردوا لها دراهم، ما حناش حردوا لها سلعه. دونك فلو فينانسي externe parce que la banque c'est un partenaire. Septième exemple, يقول لك l'entreprise paye des charges sociales et des impôts. les charges sociales هذو هما اعباء الاجتماعيه، الاعباء الاجتماعيه هذو كيما اللي يتخلصوا فلاكناس كاسنوس etc. لي زامبو يتخلصوا تاع لي زامبو، لي انسبكسيون دامبو. هادو وين تابعين؟ لمن تابعين لي شارج سوسيال اي لي زامبو. لي كناس وين لا كناس لمن تابعه، الكاسنوس لمن تابعه، لي زامبو لمن تابعين ليطا. دونك عندنا دو بارتي، عندنا الفلو تاعنا بين شكون وشكون، بين لونتربريز اي شكون ليطا. اوكي، نقولوا باللي
35 000 dinars par exemple. Donc paye, l'entreprise paye, l'entreprise a تخلص des charges et des impôts. Donc l'entreprise il y a le point de départ, l'état c'est le point d'arrivée, le flux c'est le paiement de 35 000 dinars. On a un flux quoi financier et flux financier externe. Je m'indouche une contrepartie réelle. Ok, donc c'est un flux financier externe. Huitième exemple, le client achète des marchandises à l'entreprise, de l'entreprise, mais à l'entreprise, de la part de l'entreprise. Désolé, de la part de l'entreprise, le client y chérit. Déjà, on a un partenaire à l'entreprise. Donc, les deux parties, je connais le client et l'entreprise. Le client achète des marchandises. L'entreprise vend des marchandises. Mais, le client achète des marchandises. Mais ces marchandises راح تجينا من عند l'entreprise. Donc le point de départ c'est l'entreprise. Le point de départ et le point d'arrivée c'est le client. كيما نقولوا هنا achète كيما نقدروا نقولوا l'entreprise vend des marchandises au client. هنا حنا لي فلو هادو راهم يتسجلوا في l'entreprise لونا ما يتسجلوش عند le client يتسجلوا عند لونا. Donc le point de اللي حيجي من عنده la marchandise c'est l'entreprise. Donc marchandise قيمة 2 millions de centimes يعني 20 000 dinars. Flux réel externe. نختارش marchandise راهي réel راهي حاجة ملموسة ولا physique. Donc c'est un flux réel externe. نختارش هذا partenaire. راني نضل نعاود partenaire. هنا لي partenaires حنا ديجا شفناهم في لا فيديو اللي فاتت. 9e exemple c'est l'actionnaire apporte des fonds à l'entreprise. L'actionnaire هذا قلنا المساهم والمساهم حسب الدرس هو un partenaire. apporte يعني جلب des fonds أموال à l'entreprise يعني جابهم للمؤسسة. إذن l'actionnaire apporte des fonds à l'entreprise. عندنا deux parties هنا في les flux هما l'actionnaire et l'entreprise. عندنا actionnaire et entreprise. شكون اللي جاب الدراهم سي l'actionnaire. لمن جابهم l'entreprise. Donc le flux حيجينا من عند l'actionnaire يروح لنا l'entreprise. واش نكتبو هنا fonds نديرو 1 million de dinars يعني قيمة 100 مليون سنتيم. اوكي la contrepartie ما كانش فيها la contrepartie حيكونوا des dividendes حصص. والحصص هادو وشي هما دراهم يا اخي. مادام راهم دراهم دونك سي ان فلو فينانسي. يعني هنايا هو جاب اسمحوا لي هنايا لاكسيونير جاب دراهم جابهم للونتربريز. دونك النوع تاع الفلو سي ان فلو فينانسيي اكسترن. نختارش لاكسيونير راهو بارتنر فينانسي. علاش ما كانش اون كونتربارتي ريال. لا كونتربارتي تاع هاد الانفستيسمون ولا هاد الدراهم هما لي ديفيدوند هما الحصص اللي تمدهم المؤسسه كي تحقق ربح. تمد المؤسسه حصص للناس اللي ساهموا معها في بناء هذه المؤسسه. وهاد الحصص راهم فلوس. دونك لا كونتربارتي راهي فلوس حتى هي يعني فينانسي. سي ان فلو فينانسي. سي بور سا سي ان فلو فينانسي. 10e exemple عندنا c'est le salarié travaille pour l'entreprise. Donc الأجير ولا العامل
يخدم عند المؤسسة. اوكي عندنا deux parties. عندنا le salarié et l'entreprise. Donc le salarié l'entreprise. السالاري يخدم عند المؤسسة، سمح يقدم ان سيرفيس للمؤسسة، يخدم عندها. ان travail مناش ما عندوش il travaille pour l'entreprise. زعما لو سالير تاعو قيمة 30,000 دينار كيما عطينا في ليكزامبل هذاك. دونك ان travail un salaire de 30,000 dinars. Travail, c'est un flux quoi? C'est un flux réel externe. externe على بالنا على واش خاطرش هذا بارتنر شفاو عليها. ريال علاش؟ كيما قلنا في ليكزامبل اللي قبل قالك بلي لونتربريز تخلص لو سالاريي وقلنا بلي سي ان فلو مونيتير. على واش مونيتير؟ لاخاطش لا كونتربارتي تاعو سي ان ترافاي ريال. Donc, c'est pour ça c'est un flux réel, physique. Service, c'est pour ça c'est un flux réel. يعني le flux اللي يجينا من عند le salarié l'entreprise c'est un flux réel. و le flux اللي يجي من عند l'entreprise le salarié c'est un flux monétaire externe. يعني تخلصوا على الخدمة تاعو. المقابل تاع الخدمة تاعو هما salaire. Dans le 11e exemple, l'entreprise perçoit le montant de la vente. يعني l'entreprise المؤسسة perçoit يعني elle encaisse encaissement تستقبل ما باش كيفاش الترجمة تاع الاخر برك لو مو اكزاكت مي سي ان انكاسمون يعني تدخل دراهم كلي encaisse. L'entreprise encaisse le montant de la vente. يعني كي باعت le client خلصها. عندنا elle perçoit ce montant من عند شكون؟ حتى من عند le client. Donc les deux parties تاع هاد les flux c'est l'entreprise et le client. نديرو le client et l'entreprise. L'entreprise perçoit le montant de la vente. Donc le client يخلص l'entreprise في يعني وصل لها le montant à la vente. Encaissement, encaissement. Par exemple 15,000 dinars. D'un montant de 15,000 dinars. C'est un flux quoi? Flux monétaire externe. C'est une vente. Donc ben marchandise, produit fini. يعني منتوج تم الصنع. ماتيغ بروميير مادة أولية. ما على باليش أنا واش بعت. المهم بعت حاجة ملموسة حاجة غيال. دونك لا كونتربارتي تكون لي مونيتير. اكسترن نختارش سيخونا لو كليون سي ان بارتنر. راني نعاود فيها شحال من مرة يا ربي تخلطوا فيها. عندنا لو ديرني اكزومبل. L'entreprise choisit de distribuer une partie de son résultat sous forme de dividende aux actionnaires. Le résultat هي النتيجة اللي حققتها l'entreprise. Bien sûr لازم يكون un bénéfice يعني ربح. bénéfice شو bénéfice ربح. décidat l'entreprise توزع une partie جزء توزيع distribuer جزء. راني نترجم لكم باش ما تحصلوش في ليمو. توزع جزء من لو ريزولتا تاعها اللي هي النتيجه تاعها اللي حققتها سو فورم دو ديفيدوند. ديفيدوند قلت لكم حصص. شكون يديها؟ لي زاكسيونير اللي هما المساهمين. دونك لي دو بارتي شكون هما؟ عندنا سي لونتربريز. لما راح توزع هاد الحصص راح توزعهم لي زاكسيونير. C'est clair. L'entreprise c'est le point de départ et l'actionnaire c'est le point d'arrivée. اكتبوا هنا dividende بقيمة 600
60 مليون هاي 600 ألف دينار جزائري اللي هي 60 مليون سنتيم. C'est un flux quoi financier externe. Financier خاطرش هادو مدولنا دراهم باغ اكزومبل سي بور سوا نديروهم فينانسي. عطيني دراهم حرضلو دراهم مش حرضلو سلعة. لاكسيونير راح يساهم بصواردو باش يدخلولو دراهم ماشي يساهم باش يدخلولو والو. اوكي فوالا نورمالمون عندنا 12 فوالا عندنا 12 اكزامبل. نتمنى تكونوا فهمتوا لو كور وفهمتوا هاد لي زيكزارسيس ولا سمان بروشين ان شاء الله راح نمد لكم دوطخ زيكزامبل وراح نتعلموا حاجه اخرى جديده نوسيون جديده اللي هي لا نوسيون امبلوا ريسورس. نتمنى تكونوا فهمتوا بيان لي فلو وهاد لي فلو حلوا زيدوا حلوا لا سيري دو تيدي تاعكم اللي يعطيها لكم لو بروف حلوها. اللي ما فهمش يبارطاجي في لو جروب مع الجماعه. انا ما نقدرش نقول لكم 100% نكون كاينه مي بارطاجيو مع بعضكم في لو جروب فيسبوك. واللي ما يعرفوش يدخل في اليوتيوب بركا ويلقاه الفوق جروب فيسبوك يدخل بارطاجي مع اصحابو لي زيكزارسيس ويشوفوا مع يتناقشوا مع بعضهم سي با غراف. اذا كان عندي الوقت انني ندخل نشوف الاخر تاعكم راني نعاونكم فيها. ما كانش عندي الوقت الله غالب سمحولي مي كي نشوفوا لو كور جاي ان شاء الله فيه ريسورس اي امبلوا لا نوسيون امبلوا ريسورس راح نزيدو نهضروا لي فلو دونك راح تزيدوا تفهموهم اكثر وان شاء الله تفهموا شتو كي تفهموا لو برينسيپ تاع ريسورس امبلوا صاي تفهموا لا كونطابيليتي. دونك ان شاء الله نتلاقاو في لا سيمين بروشين الجمعه الجايه ان شاء الله. Bon courage et حاجة ما ننساش le fichier PDF تاع هاد لو كور راح تلقاوه في لا بواط دو ديسكريبسيون صندوق الوصف اللي فيه الوصف واش كاين في الفيديو. راح تلقاو لتحت الفيشيي حملوه PDF حملوه باش تلقاوه ان شاء الله وقت ما تحبوا تريفيزيو. اوكي اي فوالا بون كوراج الى اللقاء and bye bye.